Dame ni debata na sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhan Yesus Kristus, kuingot lobi 10 manang 12 tahun nasalpo do kami marhubas di gerejata na ulion. Dang dope mar kerami gerejata. Kuingot dang dope mar pitu dok mar jadela. Dang dope mar lampu kristal. Ale sonari maceuli gerejata. Au pandita Daniel Taruliasi Harahap. Sonari kami marhubas di kantor pusat. Songon kepala departemen Marturia. Inata Marta Boru Sirigar. Tulu dana di kami, horas madi kita. Hatani Tuhan, nagabicamita tu kita di minggu sadarion. Imanan yenet sian surat ni Apostel Paulus mandapoton kuria Rom bindu pitu. Mamuka mai sian ayat 15 saha rodi 25. Rom pitu, Roma 7. Mamuka maisian ayat 15 saha rodi 25 ujahahon ma di tonga-tongata tapai ihut-ihut ma di bagasan roha. Aidang hutolopi nahu baheni ai nahu hagigihon ido huula ndada nahu halomohoni. Alai ia huula naso hinalomohon ni rohaku na manulupi maau di hinadenggan ni patiki. Asa ndada au na mangulahotsa tung dosahido na mangingani au. Ai huboto do dangadong nadinggan maringanan di bagasan au mando di bagasan dagikku. Ia hagioton dapot donian diau. Aledang dapot anggona patupahon nadinggan. Ainda ada huula nadinggan na pinarhagiot ni rohaku. Naroaido. Naso halomohon ido huula. Alai molo huula naso hinalomohon ni rohaku. Dang apala au mangulasa. Dosa ido tahe na maringanan di bagasan au. Asa jupangau songon aturan na roa do dapot diau nang pe dipangido rohaku mangulahon nadinggan. Ai dihalason joma parbagasan na diau donian patik ni debata. Alai wido do patik na asing di bagasan akar ruas ni dagikku. Namar musuh dopak pati na di bagasan rohaku. Gabi di patunduk doau tu gom-goman ni pati ni dosa na di bagasan ruas ni dagikku. We au colma na dangolon. Isema paluahon au sian pamatang hamatianon. Mauliate mahudok tu debata marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhatai. Di baheni au sandiri mangului patit ni debata di bagasan rohaku alai mangihuton daging patit ni dosa do boloi imasahatna. Amang inang molota paihut-ihut atani Tuhan natajahan nakin manaringoti taringot tu dosa. Jala mencami tahun dosa imana umau alawa ala ibasat diri pe pardusa do pardusa gudang mencami tahun dosa lapatan na sarupa do dohot mencami tahun diri niba sat diri ala sudedo kita pardusa ado jamita tu kita molota paihut-ihut nakin. Rompitu ayat 15 tu 25. Arop rohaku anon molo mulak kita tujabu. Tajahamu se ayati.
Jala duminggan do molota jaha mulai sian bindu tolu, bindu opat, bindu lima, bindu onom, bindu pitu, dungi bindu walu. Jala unang kolat sahali di jaha. Mula-ula. Asa dapot kita ahado sa sitong na napinasaha ni aposteli. Di surat Romi. Adong tolu jamita tu kita amang inang di bagasan sadarion. Naparjulu. Say dirajai, diparhatuban dosai, na lohot di bagasan diri taido kita. Andorang soporsea, jala tardidi kita tu bagasan Kristus. Say dirajai, diparhatuban sat tadi, dosai na lohot di bagasan diri taido kita. Andorang soporsea, jala nididi kita tu bagasan Kristus. Dingkan dora molota sukun, ado sa sitong na lapatan ni dosa. Adong do piga-piga hata Gurik manang hata Yunani na dipataripar diterjemahon gabi hata dosa di Bibelta. Sada siani ima hata Gurik na nidokna amartia. Na marlapatan meleset dari sasaran. Pilih sian na tinempa. Dakona tu na tinuju. Jadi molo sasarata mangulan na dinggan, hape pilit, ido na idok na dosa, amartia, meleset, sian sasaran. Dosa, ima kegagalan, makonai sasaran, na tinoropon ni dibata. Jadi molo tidak masuk ke sasaran, meleset dari sasaran, yang ditetapkan Allah, ima na idok na dosa, amartia. Adong dope hata gori na asing, na diterjemahon di pataripar gabi hata dosa, ima parakoi. Namar lapatan, dang unduk, manang dang manangihon hata ni dibata. Jadi molo dang ditangihon hata ni dibata, dang unduk tu hata ni dibata, ido nedok na dosa, parakoi. Adong dope hata gori na asing, asevia misalnya, namar lapatan, mangalo, memberontak tu dibata. Mendurhaka tu dibata. Nanti dalam Alkitab LAI suka diterjemahkan sebagai kefasikan. Jadi molo memberontak jolma tu dibata, mangalo, dang unduk, mendurhaka, idunai na dosa. Di bagasan pangatusian natorok, di bagasan pangatusian natorok, dosa, ima akibat pangulaon nasala, manang najahat. Isarana, molo manakko au, gabi mardosa mau. Molo huula naso uhum, gabi mardosa mau. Dosa adalah hasil perbuatan. Marhiti-hiti surat Rom, dapat kita pangatusion ni dosa, numbaga siani, najumorbu siani. Molo tajaha mula-ulak nakin ngahudok kami, tajaha masurak Rom bindu tolu, bindu opat, bindu lima, bindu onom, bindu pitu. Anon puncak na di bindu walu. Dosa ndak ada akibat. Ale justru penyebab pangulaon najahat. Ndak ada ala uhula najahat gabi mardosa. Sebaliknya do. Ala mardosa doau umbahen huula najahati. Mangihuton Apostel Paulus di surat Rom, dosa bukan akibat, tapi justru penyebab. Memakai hata sehari-hari biang kerok dari semua kejahatan. Alani macecurbu do dosai. Dosai do nam mangonjar kita, manako, mamunu, margabus, mangalakup, dohotlan na asik. Jadi dang ala na manako kita umbain mardosa, justru ala mardosa do kita umbain gabi manako kita. Ala ni digombarkon Apostel Paulus do dosai songon sada huaso, sada tuan, na masuk, na mangarajai di daging, nang dirohatta. Jadi digombarkon Apostel Paulus dosai songon sada huaso, sada tuan
Namasu lohot mangarajai di bagasan daging, di bagasan roha, dohot pikirata. Waso dosa na lohot di dagikta, dohot di rohat taido, na mandas kita, na mangonjar kita, mangulan na jahat. Jadi mau dipakai tu dosa na asing, ngahir sel kanker dosai, menjalar tu sudi daging, alida kolan daging, dohot do tu roha, dohot do tu pikirata. Jaladang tahu kita paluahon, siani. Mace jurbu do dosai, sude do bui dipakai dosai, lau pamatehok kita, manegai hajol mauta, bahkan akan nadinggan pe, bui do dipakai dosai, lau manegai kita, isarana pati, manang uhum, dengan do pati. Alai justru dipakai dosa hidup patiki. Lau manegai hajol mauta. Amang inang. Sian dia do par masuk ni dosa i. Tu dirita. Ido na di do ni apostel Paulus di surat Romi. Ala ni pangalosion ni sahala. Ima si Adam. Do tabege istilah dosa natinean. Ado lapatan na mula di dosa natinean. Ala dilaosi si Adam sahali debata. Gabe sude mapoparan ni si Adam, sude colma sahat tu kita. Ngalohok be dosai di bagasan dirina. Jadi tanpa diajari, tanpa dipengaruhi, diboto sude colma do mangulahon na jahat. Jadi akada danaki unang pola tak ajari margabus, dibotoi do margabus. Da pola tak suruh tak ajari dak danai manakko, dibotoi do manakko. Puasa ala ngaloh dosai di bagasan diri ni sude colma termasuk akada danaki. Ala nido perbedaan ta dohok dongata silo. Dongat tamando molo poso-poso na baru tubuh ias doi songon hapas. Anggo hita mando daun. Nga adong tihas di bagasan sude poso-poso na baru tubuh. Lapatan na. Nunga adong bakko bakat. Nunga adong hatauon potensi. Jalan nunga adong sundung kecenderungan mangulana jahat. Di bagasan sude jolmai mulai sian tubuh ibana. Jadi dosa mengikuton hak Krislenota bukan pengaruh lingkungan. Dosa bukan pengaruh lingkungan, tetapi bakat, kemampuan, kecenderungan, sundung, nabinoan mulai sian hatu tubuta. Jaladang adong nanggo sada jolmai nabui paluahon dirina sian hina jorbu ni dosai. Nakin hudokkan dosa itu bisa digambarkan sebagai bakat. Jadi kita punya bakat musik, kita punya bakat melukis, kita punya bakat menulis. Nah kalau dipupu menjadi-jadilah bakat bermusik, bernyanyi, melukis itu. Nah sarupa dohok dosai. Kita sudah punya bakat melakukan yang jahat. Nah kalau dipupu, menjadilah dia. Kita sudah punya potensi, nggak usah diajarin. Jadi moladong sadadak dana na baru tubuh, dipapuli, dikurung, di gereja, dang boi marsaor dohok na asing, dibotoi do manako. Ala buah, ngedibuan ni mana be bakko manakoi di bagasan dirina. Iman na didok na dosai. Apalagi mololam diajari, dilatih, dipasomal-somal. Ido hina jorbu ni dosai mangihuton apostel Paulus. Ala nido dido ibana di ayat 20 opati. We au jol manada ngolon. Ise mana tahu paluahonau sian pamatang ni hamatianon. Ya tusi digilala apostel Paulus ngasongon sel kanker
ngasongon tuan, ngasongon raja dosai mangarajai di bagasan dagingna, di bagasan pikiranna, jaladang adong to hatawonna paluahoni, alanido dido ibana, uau jolma nadangolon, ise nama tau paluahonau sian pamatang hamatianon. Dia lusi mana ma di bagasan haporsionna, pinuji madebata, holan marhite-hite Kristus anak nado au malua sian dosa na jorbuton. Alani napaduahon barita tu kita nunga dipalua Kristus kita sian pangarajayon, sian parhatobanan ni dosai marhite-hite hamamatena di hau pinarsilangi unang beolo kita di parhatoban dosa manang di parhatoban manang ahate di portibion. Kristus sudah memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Dan karena itu, jangan lagi mau diperhamba oleh dosa atau oleh apapun di dunia ini. Ido na tajaha di Romualu ayat 2 molo tajaha anon mangikut nunga dipalua ton di hanguluan na di bagasan Yesus Kristus aus yang patik di dosa dohot hamatea. Ido na didok nanang di Galatia 5 ayat sada asa saud kita malua umbaken na dipalua Kristus kita hok mahamu jongjong unang beolo hamu patunduhon ni auga parhatobanane. Galatia 5 ayat sada. Amanginang suku-sukun. Biado carana. Biado dalanna. Asa hok kita melua. Asa unang be dipatunduk. Dirajai manang setabi di parhatuban dosai kita. Biado dalamna. Asa unang say mangaduk be kita di dosai. Unang say menghadap kita di dosai. Unang say tunduk, say taului. Na tinuntut ni dosai. Alus na sada. Alus na sada. Diuloy ma debata. Gabi na poso. Gabi anakon ni debata ma kita. Bagaimana caranya kita sungguh-sungguh memang betul-betul bebas. Merdeka. Tidak lagi patuh. Tidak lagi tunduk kepada perintah dosa itu. Jawabnya, jadilah hamba Tuhan. Tunduklah kepada Tuhan. Molo tunduk kita tu debata, dang porlu be kita tunduk tu dosai. Alemang molo dang ulo kita tunduk tu debata, gabi tunduk mah kita tu dosa. Alani diperhadap mah kita tu sada pilihan, pilih ma tuanmu. Pilihlah majikanmu, pilihlah bosmu, Tuhan atau dosa yang melekat dalam dirimu. Dan kita, kata kita dohu pake amang inang, jod-jod, mamilit, dang dibata, gabi tuata. Kalau jujur kita, kata kita dohu pake, jod-jod do kita, dang dibata tabain, gabi tuata. Mungkin di pamangan, ido, ale di bagasan roha. Biado carana. Asa unang holan retorika, holan pakatayon sambing. Dido, nunga dipalua Kristus behita sian pangarajayon ni dosai. Halusna, toktong mata palohot dirita tu Kristusi. Tapalohot, tasa pasada, kita satukan terus menerus hati kita dengan Kristus. Terutama di saat-saat godaan, di saat-saat pencobaan, di saat-saat kesulitan, di saat-saat kesakitan, di saat-saat kemarahan. Mari kita tetap menyatukan hati kita dengan Kristus. Anggo di gereja, tu Kristusi do lohok rohatta. Alai, uju muruk kita, uju marsahit kita, uju butongak kita, uju mangapiak kita, uju adong obsesita, tu dia do lohot rohatta. Moloneng malua do kita sian dosa, toktong mapalohot dirita.
tu Kristusi. Napa dua kok? Biado carana asa betul-betul melua kita. Sian pangarajeon ni dosai. Ay say loho do dosai di bagasan dirita. Hata hita do pakya manginang. Hamu do tao. Say loho do dosai di bagasak kita. Biado carana asa unang tunduk be kita tu dosai. Tapa sudah masudi. Tapa sudah matiki gugu. Si humisi. Energi. Lau mangula nadikan. Aso nangadong nasisa, lau mangulahon na jahat na pinangido ni dosai. Bagaimana caranya? Habiskan semua energi, habiskan semua waktu, habiskan semua uang, habiskan semua tenaga melakukan yang baik. Sehingga tidak ada lagi sisanya untuk melakukan yang jahat. Umbalga do pangunjunan amang inang mangulahon dosa ditiki gudak kepekta. Umbalga do pangunjunan mangulahon dosa ditiki gudang tikita. Ya umbalga do pangunjunan lo mangulahon dosa molodang taboto siulota. Ale molo ngaluja kita, ubayan macontoh na paling sederhana, ngaluja kita sadari. Mula kita tujabu, nang adong betiki. Dang adong be semangat ta, lau manaringoti, hakurangan di dongan. Ale molo gudang tiki, bah dongan mata taringoti. Molo dang taboto tu dia si humisiki, neng pihak konotor, mace murado pakeon si humisiki, lau mangulahon na jahat. Dia do carana, asa unang holan retorika, haluaon na siyan dosai, gotapon. Hagiok ni dosai. Ingot tamua manginang. Holan sahala do. Natau monang. Maralohon si bulis. Dung makatay do si bulis. Iseme. Tuhan Yesus. Holan Tuhan Yesus do. Na monang marahlon si bulis. Berdebat. Anggo hamu. Anggo au. Daw. Pasti talo. Uwen contoh na mace sederhana. Peak ma di sada ruangan hebet. Uang 100.000 satu gepok ninna par Jakarta. Dan adong col mama merek. Uji hamu mama katai do si bolis. Ubuak ma daong. Ubuak ma daong. Ubuak ma pasti tabuat. Kalau dang porse hamu uji hamu. Pasti buat omunai. Alani unang puka pakatayon do si bolis. Gotapon. Moloro suara ni si bolis manang songod dia pe ulina malona gotapon. Daw. Dang adong hakku membuat hepengi. Dang hepekui. Ondang soal dosa. Aleboi do contoh. Uji hamuma moloro udan. Hari Minggu. Tawar hamuma. Marminggu mah, pola, daun. Marminggu mah, daun. Marminggu mah, pasti dang marminggu ham. Apalagi mau laci rohamuna tuh kami pandita. Sederhana doang mangina. Asa unak holan pakkatahion, holan retorika sambing jami taon. Ikon tutusi tutudo kita. Malua. Sian parhatubanan ni dosai. Buat carana. Gabi hatuban, anggo di hata bata, anggo tu di bata dang dipakai istilah hatuban, nang pe di hata Indonesia, hata guri, hata Heber, tong do hatuban. Gabi naposo do dibayan. Bagaimana caranya? Supaya kita tidak perlu tunduk kepada dosa. Mari kita tunduk hanya kepada Allah. Menjadikan diri kita sebagai hamba Allah. Napatulukon, jalan naparpudi. Daku boto piga hamuna sukut-sukut. Buasa sian buku Kidung Agung. Sian ende epistel. Napatuluhon tapake ma haluaon na sian dosa na pinatupan ni Kristusi. Lau mangulahon uhum dohot haholongoni. Nunga di palua Kristus behita sian dosai tapake mai. Lau mangaraduti mangulahon uhum dohot haholongoni. Dung porsea,
Jala tardidi kita amang inang. Molo ulu do kita. Dang rajaan ni dusai be kita. Memang saya lohot do pe dusai di bagasan daging, di bagasan pikirat ta. Ale nunga diseigai Kristus besoropna. Nunga diseigai Kristus besorop ni dusai. Ido na nirok de sada Korin 15. Jo hamateam di dia sorop ni. Nga diseigai Kristus besoropna. Molo songon virus. Nga dilumpuhkan be virusi. Ale saya muncul doi, ale nga lumpuh be. Asal makuat imunitas ta. Imunitas ni hapor siaw. Ala ninu nga bebas kita mangulahon patiki. Jala nunga di patau ton di porbadia kita. Mangulahon sude nanidok ni patiki. Adong na menarik amanginang. Berbanding terbalik do haholongon asasian dosa. Berbanding terbalik dosa dan kasih. Lam marurat kita di bagasan holong, lam madau, lam holang do kita, sian dosai. Lam marurat kita di bagasan holong, semakin kita berakar dalam cinta kasih, maka kita semakin menjauh dari dosa. Baliksa, lam marurat kita di bagasan dosa, lam badao do kita, sian holong. Kubain ma contohna. Penelitian mando, gudang do akka penjahat, akka kriminal, imajolma nahurangan di holong. Umumnya orang-orang jahat adalah orang-orang yang kekurangan cinta kasih. Saliling adong nahina holongan ni rohamuna amanginang. Saliling adong natahaholongi. Jalan na makaholongi kita. Marpikir. Pitu hali, 10 hali do kita mangulahon dosai. Selama ada orang yang mengasihi kita. Dan kita kasihi. Kita selalu berpikir 7 kali, 10 kali. Untuk melakukan yang jahat. Tapi bila tidak ada lagi orang yang kita cintai dan mencintai kita. Maka kita semakin mudah melakukan yang jahat. Alani, polodang lomo rohamuna yana kota mangulahon na jahat. Gohi hamuna sida dohor holong ni roha. Mari kita penuhi mereka dengan cinta kasih. Karena cinta kasih itu membuat orang menjauh dari kejahatan. Alibaliksa di doa Apostel Petrus di sada Petrus 4 ayat 8 dihukupi haholongoni do gudang dosa. Alani holong ni rohatta. Gabi umura do kita manesa dosa ni dongan. Puasa songoni balgani hasalaan ni danaki. Puasa setabi sipata gudang ni najahat nabi na ni danaki. Boy tasesa dosana. Ala holong rohatta tidak danaki. Kasih rupanya menutupi banyak sekali dosa. Karena itu supaya kita betul-betul menghayati hidup dalam kebebasan dari dosa. Mari kita menghayati, menjalani hidup kita dengan kasih, dengan holong, nasihan Tuhani. Amin. Ali di bata, di sordo kami. Tatak mahami kuryamon, nong tinobusmu, sian hamatean, sian dosa. Marhiti-hiti, mudar ni Kristusi. Sapala ditobus ho kami Tuhan, dipalua ho kami sian parhatobanan ni dosai, dohot sian hamateani. Mangido mahami tuho, leho madi kami tondimi, tondi porbadiai. Asa ibana na mangalihon gugo tu kami. Asa ibana na mangajari-ajari kami. Gabi na posom. Asa unduk kami tu hatam Tuhan, tu paretam. Asa tutu si tutu malua kami. Sian hagiot niya kadosay. Leho madi kami Tuhan gugu lau mangalo dosa na di bagasan diri nami sa diri.
Polo sipata madabu kami Tuhan. Asiroham. Pakehe kami muse. Paulak kami Tuhan. Leho madi kami Tuhan habaranion. Mandok daong. Tu paretta ni dusay. Lumobi molo marsakit kami. Molo hurangak kami. Molo gok hepeng nami. Molo timbu balga kuwaso na pinasa tu kami. Molo di bagasan las niro ka kami. Molo di bagasan rimas kami. Ajari kami Tuhan. Lehon di kami habaranion dohot gugu. Mangalo dusay. Marsangak maho Tuhan, markiti-hiti ngulu nami. Lampar badiay mahami Tuhan. Marhiti-hiti hatam. Marhiti-hiti waso ni tondim. Siya sudi hakurangan nami. Dalam mauliate ma Tuhan. Ala dicakon hodo kami tanpa syarat. Dihakolongi hodo kami. Nang pegok hakurangan. Gok hagaleon. Gok hasalaan. Di bagasak kami. Paluas mahami. Maringan. Di bagasan asini roham nagudangi. Di bagasan guarni Yesus Kristus. Jalo matangiang ni huriam. Amin.